Ayun guys, pumasok na yung withdraw nating 1,000 no. Bilis nga ng withdrawal nila dito no. So yun guys no, paano nga ba mag-register dito guys no? Pilapan nyo lang to guys, lagay nyo lang yung phone number nyo. Sa password nyo guys, 6 digit lang sa nickname. So yun guys, pagkatapos nyo pilapan yan guys, click nyo lang pong register no. Ito nga yung mga complan ng platform nila guys, may 2, 3, 6, 5. Maganda nga dito guys no, kasi daily income yung kitaan nila dito. So paano nga ba mag-deposit dito guys no? Click nyo lang tong mine, click nyo lang tong recharge guys. So pagka-click nyo ng recharge, mamimili kayo dito guys kung magkano yung gusto nyo deposit. Kunwari 2.5 guys, click nyo lang, pagka-click nyo ng 2.5, click nyo tong recharge now. So yun no, pagka-click nyo recharge now, dito kayo mapupunta guys. Lagay nyo lang yung Gcash number nyo dito. So no, pag lagay nyo yung Gcash na guys, dito kayo maano, tapos click nyo lang tong click or to open to Gcash, madadirect kayo nyan sa Gcash nyo guys. So yun guys, pag tapos na kayo mag-recharge no, click nyo lang kung magkano yung i-invest nyo dito guys. Kunwari 2, 3, click nyo lang tong buy. Pagka-click nyo ng buy guys, confirm push nyo lang yan guys. Pagka-click nyo okay na yan guys, pwede na guys. Pagkatapos nyo ano, pwede rin kayo uminta dito gamit yung pag-i-invite. Click nyo lang tong team. Pagka-click nyo ng team guys, copy nyo lang yung referral link nyo. Tapos send nyo lang sa gusto nyo i-invite. So yun nga lang guys no, lalagay ko na lang sa comment section yung link, tsaka sa description. Let's get started. And by the way, meron po pala tayong Gcash giveaway at ang kailangan nyo lang pong gawin is mag-subscribe at mag-comment kung bakit kayo dapat mabigyan ng free Gcash money.